me the Bible, star of gladness gleaming, to cheer the wanderer lone and tempest-tossed. No storm can hide that peaceful radiance beaming, since Jesus came to seek and save the lost. Give me the Bible, holy message shining, thy light shall guide me in the narrow way. Ini ang inyo programa sa kahanginan, kaalam kag kaluwasan. Ang aton gingatuyo diri amo ang pag-ambag kag paghatag sang praktikal nga perspektibo sa mga simanalo nga topiko sa aton nga leksyon sa eskwela sabatika. Ang aton metodo sa pagtuon sang leksyon hindi magasentro lamang sa teolohiya nga aspeto sang aton kaalam, kundi ini makompleto nga pagtuon kag paghangop sakop ang teolohiya, kasaysayan, eksperyensya kag literatura sa lingwahe nga simple kag praktikal na pwede gid mahangpan sang maskin sino nga gusto makatuon sang mga pulong pinaagi sa leksyon sa eskwela sabatika. Gani, updin niyo ako sa 30 minutos nga pag-review kag paghatag emphasis sa mga importante nga punto sang aton nga leksyon para sa siniiya nga semana. Sa liwat, ini ang kaalam kag kaluwasan, isa ka praktikal nga paghangop kag pagtuon sang leksyon sa eskwela sabatika. Kag kaupod niyo ang inyo kubos nga alagad nga isaman ka manunudlo sa filosofiya, lohika kag kasaysayan, Brother Noy Gonzaga Jr. Mga abyan, kari kamo kag kita magtuon para kita may kaalam kag kaluwasan. Mga palamangkutanon sa leksyon. Mga abyan, akong ipakita sa inyo sa sulod sang 15 segundos ang aton nga outline of questions para iya sa sining episode sang aton programa. Ini nga outline, pwede gid ninyo nga gamiton bilang teacher's outline kung ikaw nagatudlo sa leksyon sa eskwela sabatika. Ini nga outline, pwede man nga i-screenshot o kung kopyahon, kag himuon nga balasihan sang leksyon sa eskwela sabatika sa mismo nga simbahan o kung small group para nga hindi gid maglawig ang aton nga pagtuon kag kita may ara man sang praktikal nga giya. Mga abyan, 15 segundos sa paglantaw kag pag-screenshot sang aton nga mga palamangkutanon sa leksyon. Maayo nga adlaw sa tanan. Ari na naman kita sa aton paborito nga programa sa kahanginan nga amo ang kaalam kag kaluwasan. Aton ipakilala ang aton nga topiko sa sining semana pinaagi sa isa ka istorya nga makita mismo sa aton iya nga leksyon. Isa ka amay kaupod ang iya nga bata nga babayi ang naligo sa isa ka dagat. Kag nag-amat-amat sila kapatunga kag nakita sang tatay nga kung batuan nila ang daloy sang tubig o kung ang current sang tubig, hindi gid sila nga duwa makasalbar. Ang ginhimo sang amay, ginhambalan niya ang iyang anak nga magalutaw-lutaw lang kag mag-enjoy kay magabalik lang siya para kuhaon ini. Ang amay nagkadto sa takas kag nangayo sang bulig. Apang tungod kay ang balod nagdalagko, nadula sa ila panulukan ng amo nga bata. Inuras ang nagligad, kag sige gihapon sila sa pagpangita. Sa hindi madugay, nakita nila ang isa kasalbabida nga may ara sang bata, nga nagayuhom-yuhom, kag daw wala gid iya sang pagkakulba kag kahadlok sa iya nga mga mata, sa iya nga guya. Sanggin pamangkot ini sang mga rescuers kung nga malipayon lang ang bata, maskin siya madugay nga nagalutaw-lutaw sang wala direksyon. Nagsabat ang mga bata nga gintuman niya lang ang iya nga amay nga mangin malipayon or magkalipay kag magpadayon sa paglutaw-lutaw kay siya balikan lang kag kuhaon. Mga hinigugma,
ang aton nga leksyon sa bilugid nga quarter nakasentro sa tipan sang Dios. Ini amo ang ginhalintulad didto sa bata nga wala nakulbaan kay perti kadako kag wala sang pagduwa-duwa ang iya nga pagtuo sa saad sang iya nga amay. Gani, ini ato naman himay-himayon kung ano ang buot sing ganon, sining kaanakan sang promesa. Mga hinigugma, ang aton nga leksyon sa sining simana magakover halin sa April 24 hasta April 30, 2021. May ara siya sang episode number nga 2021-18. Ari na kita sa lesson 18. May English title nga Children of the Promise, kag may hiligay ng translation nga Kaanakan sang Promesa. Mga abyan, bago kita magpadalom bagid sang aton nga pagtuon, aton anay basahon ang aton giya nga teksto nga makita sa Mateo 28:20. Ang nakahambal dire, dumdumon ninyo nga kaupod ninyo ako permigid hasta sa katapusan sang kalibutan. Bago kita magpadayon mga hinigugma, aton anay iduko ang aton nga mga ulo kay kita mga muyo sa Ginoo. Ginoong Diyos ang pinakamaalam nga manunudlo sining Sabbath School lesson. Kami naman subong nagapalapit sa imo kay kami nakabalugid nga kung ikaw wala sa amon presensya, kung ikaw hindi magupod kag magiya sa amon, ini nga mga bagay mangin komplikado kag masami hindi namon maintindihan ang mga butsing ganon sini. Apang kung ikaw ari kaupod namon nga magatuon, magahimay-himay, magagiya kag magatuytoy sa amon. Ini nga mga bagay maging simple lang, praktikal kag amon gid magamit sa amon na pagpangabuhi. Ginoo, salamat sa imo saad nga kung kami mangayo imo gid nga ihatag kung ini para sa kabubuton sang imo pangalan kag para sa buluhaton nga aton ginatapos diri sa kalibutan. Ini amon tanan ginapangayo sa gamhanan kag mapinalanggaon nga pangalan ni Ginoong Hesus nga amon manluluwas. Amen. Amen. Mga abyan, sa sini nga simana, aton intindihon kung nga naghambal ang Ginoo nga siya ang aton shield o kun panagang o kun pangsangga sa mga bagay nga magahangkat sang aton nga kakayahan espirituhanon. Intindihon ta kung nga importante nga sa aton nga pagkayod para malampasan ang mga pagtilaw sa aton pagtuo, dapat aton gid kaupod kag kaisa ang Ginoo. Gani, aton na himay-himayon ang aton nga leksyon. Pero bago ina, kuhaan ninyo anay ang inyong mga lesson quarterly kag ang inyong mga Biblia kay kita magasugod na sa pag-review sang aton nga lesson. Sunday question. When Abraham was called by God, Abraham conveyed his fears as mentioned in Genesis 15. Why is fear needed so that God can give us shield? Hiligaynon translation. Sang si Abraham gintawag sang Ginoo, siya nagpahayag sang iya nga kahadlok kag ini namit lang sa Genesis 15. Ngaa ang kahadlok kinanglanon para nga ang Ginoo makapanagang para sa aton. Katahom sang pamangkot mga hinigugma. Ngaa, importante nga ang tawo may kahadlok kag hindi siya overconfident. Mga hinigugma, si Abraham isa sa mga haligi sang pagtuo nga ginadeklara sang Biblia nga sulundon sa mga tawo nga gusto makaupod si Kristo sa langit. Apang wala ini nagpaintindi nga si Abraham wala nakabatsyag sang kahadlok. No? Kahadlok sang iya ginahatagan sang kahadlok sang siya ginhatagan sang Dios sa mga responsibilidad nga madalag ko masami.
Ini nga mga kahadlok makita sa duwa ka eksperyensya bilang ihemplo sa kabuhi iya ni Abraham. Ang una amo ang kahadlok sa mga panahon nga siya ginambalan sang Ginoo nga ihalad ang iya nga anak nga lalaki. Isa pa katinion nga si Abraham nagpakita sang kahadlok sang siya ginmanduan sang Ginoo nga mangin amay sang mga nasyon. Kapareho sang normal nga mga tawo, mga hinigugma, si Abraham nagakabalaka sang kadakuon sang mga hilimuon nga ginapalukdo sang Dios sa mga sinaligan niya kag si Abraham isa sining mga tawo. Ang kahadlok sang tawo isa kapatimaan nga siya isa ka humble nga tawo. Kay baton niya gid nga may ara sang hanggangan ang iya nga kakusog. May limitasyon kumbaga. Isa ka bagay nga gapakita nga wala sang bugal kag overconfidence sa kabuhi ni Abraham. Sa mga tinion nga ang tawo gakahadlok, hindi bot sing ganon nga siya nagapili sa pagpalayo o kung pagsikway sang Ginoo. Ang pag-ako sang kahinaan nga nagatugas ang kahadlok, isa ka oportunidad sang Ginoo para makabulig kag para makahatag sang suporta sa iya nga mga kaanakan. Kung sa English pagani, man's weakness is God's opportunity. Masami, mas malapit ang tawo nga gabatsyag sang kakulang sa Ginoo kaysa kumpara mo sa mga tawo nga gapati nga sila maalam na o kun insakto na kag wala na sang kinanglan nga suporta pa sang iban ilabi na gid sang Ginoo. Gani, katulad ni Abraham, ang pagbatsyag sang kahadlok isa lang kapatimaan nga kinanglan naton ang Ginoo para nga kita makapanglakaton sang insakto kag madinalag-on sa dalan pakadto sa kaluwasan. Monday question. When God asked Abraham to sacrifice Isaac, what was God trying to explain to Abraham? What are the messages accompanying this act of God? Hiligaynon translation. Sang ang Ginoo naghambal kay Abraham nga ihalad si Isaac, ano bala ang ginatumbok sang Ginoo kay Abraham? Ano ang mga mensahe nga kaupod sining ginpahimo sang Dios? Katahom nga pamangkot kay kun kisa kung ikaw normal nga tawo kag hindi mo ini mapamangkot, daw ikaw isa ka abnormal nga wala ka kabalaka sa kabuhi iya sang isa ka bata nga ihalad mo lang. Mga abyan, dumdumon naton nga si Abraham isa ka ehemplo sang matuod nga pagtuo. Ginpakita ni Abraham diri nga maskin may ara sang kakulba sa iya nga dughan, wala siya sang pagduwa-duwa sa pagsunod sang mga sugo sang Ginoo. Ang kakulba lain kaysa pagduwa-duwa. Pwede nga kita makulbaan apang wala nagalain ang aton nga panimuot sa pagtuman sang kagustuhan sang Ginoo. Ano pa man ang matabo, kag maskin ano ang resulta sini. Amo ini ang una nga gusto ipunto sang Ginoo sa eksperyensya ni Abraham sa bukid sang Sinai. Ang ikaduwa, mga hinigugma, ang ginsugo sang Dios nga igahalad ni Abraham ang iya anak. Hindi lamang isa ka pagtilaw, apang isa ini ka propesiya nga sa amat-amat nga paghurma sang Ginoo sang plano sang kaluwasan, magaabot ang adlaw nga ang iya man nga anak nga amo si Kristo Jesus iya ikapadala sa kalibutan para nga mangin sakripisyo para nga masalbar ang mga anak sang Dios. Ang ginsugo kag ginpakita sang Ginoo kay Abraham sa Sinai, isa ka replika or isa ka sulundan sang future nga matabo sa kalibutan nga may ara sang anak nga igapadala kag igahalad sang amay bilang sakripisyo para mapanas ang mga sala sang mga tawo kag sila mangin sampat liwat
nga tawagon nga mga anak sang Dios. Ini nga hitabo ang nagpaklaro sa huna-huna ni Abraham mga hinigugma kung ano ang mas madalom nga mga dahilan kag mga rason kung nga dapat tumanon gid sang tawo ang tipan sang Dios sa ila. Diri ni Abraham nasaksihan nga ang Ginoo all-powerful, all-knowing, all-present. Kag siya isa kagamhanan na Diyos. Tuesday question. What is the importance of the Bible verse Genesis 3:15 to the general mission and goal of humanity since then until now, which is salvation? Hiligaynon translation. Ano ang importansya sang nakasulat sa Genesis 3:15 sa aton nga general mission kag lalambuton nga mga katawhan halin sang una hasta subong nga amo ang kaluwasan? Basahon taanay ini nga teksto mga hinigugma. Genesis 3:15. And I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Sa hiligaynon, ikaw kag ang babayi magakontrahanay. Ang imo kaliwat kag ang iya kaliwat magakontrahanay man. Dunuton niya ang imo ulo kag kadton mo ang iya nga tikod. Bahaw makatilingala ini nga teksto mga hinigugma apang aton inibulat-laton para sa aton nga kaklarohan. Sa sining teksto mga abya na mentionar ang seed ukon ang translation sa hiligaynon kaliwat. Ining seed diri mga hinigugma nga ginamentionar may kinalaman sa isa kakaliwat sa Mesiyas nga magasalbar sang mga katawhan sang Dios sa sining makasasala nga kalibutan. Kung aton iniintindihon sang madalom, diri pa lamang sa Genesis ginaplastar na iya sang Ginoo ang plano sang kaluwasan. Kag ini pinaagi sa tipan kay Abraham. Ang hambal sang Dios sa imo kaliwat magaguwa ang Mesiyas nga mangin rason kun ngaa ang kaluwasan matabo. Gani ini nga punto ang ginapatihan sang aton nga mga Bible scholars kag mga researchers nga ang tipan sang Ginoo kay Abraham sugpon sang plano sang kaluwasan nga ginamensionar kag ginatudlo sa bag-ong tipan ukon ang New Testament ilabi na gid sa libro sang Bugna. Ini mga hinigugma isa sa mga rason subong kung nga hindi pwede nga bulagon ang Old Testament sa New Testament pag-abot sa mga pagtulunan. Kay pareho ini sila nga importante kag pareho ang ila nga mensahe nga nagatudlo gid sa pag-abot sang Mesiyas kag ang plano sang kaluwasan. Subong, hindi maaligar, madamo ang pagpanlinlang sang aton nga kaaway. Kay may mga pagtudlo nga ang Old Testament hindi na iya dapat nga kuhaan pa sang base sa pagministeryo kay ini ginbusla na sang New Testament. Apang ini isa kadako nga pagpatalang kay kung wala ang Old Testament hindi mapamatud-an kag wala sang pundasyon ang plano sang kaluwasan nga ginsugdan sa paghurma sa adlaw nga natapos ang gubot sa langit nga ginhalinan sang pagkahulog sang yawa diri sa duta ukon ang pagsugod sang sala. Wednesday question. Why is there a need to make Abraham's seed a great nation? What is the importance of this great nation to the mission of God in this world? Hiligaynon translation. Nga ang kinanglan
ang mga kaliwat ni Abraham mangin isa ka baskugan nga nasyon. Ano ang importansya sang isa ka baskugan nga nasyon sa tinutuyo sang Ginoo diri sa kalibutan? Kanami sini nga punto mga hinigugma, no? Kay nga kung hindi naton ini pagtud-an, makita naton or mamangkot kita nga ang Ginoo gusto sang baskugan. Ang Ginoo bala gusto magpatikal? Ang Ginoo bala may bugal? Amo ining rason kung nga akon hindi naton ini pagpadalman, base ma-misinterpret naton ang Ginoo. Apang hindi amo ina ang aton Ginoo, amo na nga aton ini himay-himayon. May 3 ka punto mga hinigugma kung nga akinanglan sang Dios itukod ang baskugan nga nasyon nga amo ang Israel. Aton ini isa-isahon para nga makita naton ang maklaro nga mga puntos. Una, kinanglan sang Ginoo ang ihemplo nga nasyon para pwede himuon nga sulundan sa mga tawo nga gusto magsunod kay Kristo. So ini para mangin isa ka ehemplo sa palibot nga mga nasyon. Punto numero 2. Para maimpluwensyahan sining baskugan kag pinili nga nasyon ang mga katawhan kag mga tribo sa ila nga palibot. Kung aton makita, the message is for those who are outside. Hindi lang para sa sulod. Pero mas importante nga makita sa mga tagagwa ang sinalayo sang sulod para nga sila makakilala man sang Ginoo. Ikatatlo nga punto. Para ipakita ang gahum kag gugma sang Ginoo sa iya nga mga katawhan nga pwede gamiton nga inspirasyon sang iban, okay? Sang iban man nga ginharian nga gapalibot kag nagatulok sa ilang mga gawi. Ining 3 ka punto kung aton intindihon ang buot sing ganun sini ang kabaskugon sang Israel dapat gamiton nga maayo nga ehemplo sang isa ka duog nga may ara sang matuod-tuod nga Dios nga ara sa langit. Hindi dapat ini gamiton sa pangkaluluoy sang mga tawo, sang pagdaog-daog sang mga kaingod kag paghimo sa mga malaot nga mga butang. Liwaton ko ina. Ginhimo sang Dios mabaskog ining Israel bilang isa ka nasyon, hindi tungod kay dapat sila mangdaog-daog. Apang kay dapat ini nga mangin ehemplo sa ila nga mga kaingod nga mga nasyon. Isa pa ka-importante nga kamatuoran diri nga nga mabaskog nga ginharian sang Israel, wala ginpasulabi sang Dios kay sila lang ang nakabaton sang saad sang plano sang kaluwasan. Klaruhon ko ina mga hinigugma. Madamo ang nagpati nga para lang sa Israel ang kaluwasan hasta subong. May mga tao gyapon didto iya sa sina nga parte sang duog nga gapati nga sila gyapon ang pinilian, sila lang ang mabaskog. Ini nga paghangop isa ka puno sang bugal nga paghangop. Ang pagpakamaayo sang Dios nga himuon baskugan nga nasyon ng Israel, isa lamang kapamaagi na ini nga nasyon mangin maayong ehemplo kag mangin dalan sa ministeryo para sa mga makita sang tanan o para nga makita sang tanan nga tawo ang importansya sang kaluwasan. Gani sa punto nga ini, aton klaro nga maintindihan nga ang kaluwasan para sa tanan kag ang pagpili sa Israel isa lang ka metodo sang Ginoo nga mahimo nga sample or ehemplo para sa mga makita sang tanan or para makita sang tanan ano ang gusto ipatuman sang Ginoo. Amo ini ang rason mga hinigugma nga ang akong kisa sa lawayon man ang mga Israelinon kay sila mismo wala nakaintindi sang ilang nga role nga ginahurma sang Ginoo para sa plano sang kaluwasan. Thursday question. Our lesson is always emphasizing that if the covenant will be followed until fulfillment, the nation will become great. So the question is,
how does one person in God's vineyard becomes great? Hiligaynon translation. Ang atong leksyon naghatag sang emphasis nga kung ang tipan sundon hasta sa katapusan. Ang nasyon mangin bantugan. Ang pamangkot, paano ang isa katawo mangin bantugan bilang mga katawhan sang Dios? Dako ini nga pamangkot mga hinigugma. Ang pamangkot, kung ikaw bala bantugan sa mata sang tawo, bantugan ka man bala sa mata sang Dios? Ini nga makasalala nga pamangkot aton sabton sa siniiya nga tinion. Ato na ini gintunan sa mga nagliligad pa iya nga mga leksyon nga maskin kompleto kag perpekto ang paghimo sang tawo sang iya nga parte sa tipan sang Ginoo. Ini gihapon or hindi gihapon ang tawo baskugan sa pananaw kag pag-estima sang Ginoo. Ini tungod kay ang Ginoo lang gid mismo ang makahimo sang tawo nga mangin isa ka baskugan nga tawo kag ini pinaagi sa bugay o kun grasya sang Ginoo. Ang mabaskog sa mata sang tawo tungod sa mga nahimo na niya kag mga kadalag-an niya, mabaskog lang sa mata sang tawo apang ini hindi mabaskog sa mata sang Dios apang isa pagani ini kakahinaan. Panumdumautod, wala sang tawo nga nakahimo sang isa man katawo nga mangin mabaskogon sa pagdumalahan sang Dios. Dios lang ang makahimo sang isa katawo nga mangin mabaskog. Sa Ingles, no man is great until God will make him great. No man can be great until God will make that person great. Amo ini ang rason mga hinigugma nga ang mga baskugan nga mga miyembro sa iglesia nangin mabaskog sila tungod sa impluwensya, kwarta, kag kun kaisa donasyon sa iglesia. Apang sa mata sang Dios, ang mga mabaskog amo ang may pagtuo sa iya kag nagasunod sang iya nga mga laye kag kasuguan. Gani kung mag-abot man ang tinion nga may mga tawo nga naging mabaskog tungod sa mga kalibutanon nga mga pabor sa sulod sa iglesia, hindi kita masuya sa ila mga hinigugma. Kay kung tawo ang naghatag sang kabantugan sa ila, hindi ina sila mabaskog sa atubangan sang Ginoo. Gani, hindi gid kita malipat mga hinigugma, the only great people are the people whom God made as great and no one else, wala na sang iban. Reflective question number 1. Does that mean that when God is our shield, we will not anymore meet hardship along the way as Christians waiting for His soon return? Hiligaynon translation. Ang buot balasing ganun, nga kung ang Ginoo ang aton nga shield o kung tagasangga, hindi na kita makaagom sang kabudlay kag pagtilaw sa aton nga panglakaton bilang mga Kristiyano nga nagahulat sang iya ikaduwa nga pagkari. Mga hinigugma, ini isa ka pamangkot nga perti ka valid tungod kay madamo ang nagasalig nga sila ara na iya sa Ginoo kag ang Ginoo ara na dira sa ila. Sa lantaw nila basta arang Ginoo, wala na sila obrahon. Tama bala ini? Sang ang tawo nakasala, gintugutan sang Ginoo ang mga pagtilaw para nga mapamatud-an kung sino ang mga tawo nga magaangkon sang matuod-tuod nga pagtuo sa Ginoo. Gani, hindi pwede nga untaton ini nga mga pagtilaw kay amo ini ang nagabaid sa mga Kristiyano nga nagahulat sa iya nga pagkari. Diri sa aton leksyon, ang Ginoo naghambal nga siya ang aton shield o kung tagasangga. Ang buot sing ganon sini, nga kung kita hindi magtalikod sa Ginoo, kag magtuo sa iya sang wala pagduwa-duwa, siya mangin kaupod naton sa aton nga mga
pakipagbaka sa aton nga mga pag-travel, sa aton nga mga pagsugata sa mga butang nga magatilaw sa aton pagtuo para nga batuan kag insaktuhon ang mga sala sa sining kalibutan. Ang Ginoo magalakbay sa aton, magalakbay upod sa aton bilang giya, taga-suporta kag taga-pabaskog sa aton. Apang hindi para nga untaton ang aton nga mga pagtilaw. Tungod kay ang mga tawo magasalig, okay? Iwaton ko na. Tungod kay ang tawo magasalig kag hindi na magpangabudlay para sa ilang kaluwasan kung sila salbaron na ni Kristo sa mga pagtilaw permi. Mga hinigugma, ang gina-offer sang Ginoo isa ka partnership para nga mangin madali sa tawo ang magiyera sa pagsulay nga iya atubangon sa iya nga pagtuo. Reflective question number 2. What is the guarantee or who is the guarantor that God's covenant to humanity will be fulfilled? Why have you said so? Hiligaynon translation. Ano ang garantiya o kung sino ang maggarantiya nga tumanon sang Ginoo ang iyatipan sa mga katawhan? Nga aman, nga amo ini, ang narason nimo abyan. 30 ini ka-tricky nga pamangkot mga hinigugma, no? Ang saad o kung ang tipan madugay na nga ginhambal. Hasta subong nagahulat gihapon kita. So ang pamangkot sang kadaman, ano ang garantiya? Or sino ang garantiya? Ang tipan sang Diyos kay Abraham, nagpadayon hasta sa New Testament kung diin ini nga tipan nagbag-o lang sang pangalan kag ini ang ginatawag na nga plano sang kaluwasan. Buot sing ganon, wala ini naglain kag amuman ini gihapon ang ginasaad sa Old Testament kag nagpadayon sa New Testament. Ang pamangkot nga sino ang garantiya or ano ang garantiya nga masunod ini? Perte ka klaro mga hinigugma. Ang garantor o kung ang nagnagarantiya nga ang tipan sang Diyos kay Abraham matuman gihapon amo si Kristo Jesus nga mangin sakripisyo sa cross pero siya mabanhaw liwat kag magapauli sa langit para nga magpreparar para sa pag-implementar sang plano sang kaluwasan kag siya magakariliwat para nga ining plano sang kaluwasan nga amuman ang tipan sang Diyos kay Abraham matuman na gid. Perti ka klaro kag praktikal ini nga saad sang Diyos mga hinigugma. Sa liwat, hindi kita magkabalaka o kung magduwa-duwa kay ang tipan sang Diyos kay Abraham wala gid nagdaan kag wala nagbag-o. Hindi gihapon matabo or ini gihapon matabo kag aton lang ini nga masaksihan kung kita magasunod sa tanan nga ginahambal sang Ginoo, lalo pa nga gintagna nga si Kristo Jesus amo ang mangin garantor sang tagna or sang tipan nga ini. Wala na gid sang rason kung nga ang hindi ini masunod. Nga si Kristo Jesus na ang garantor mga hinigugma. Aton liwat balikan ang 5 ka pinakaimportante nga mga punto sa aton semanal nga leksyon. Ari na kita sa aton nga summary and conclusion. Liwat ang 5 ka pinakaimportante nga punto sa aton nga leksyon. Punto numero 1. Ang kahadlok hindi buot sing ganon nga wala sang pagtuo. Iniisa lang kapag pakumbaba kag pag-ako nga hindi kaya sang tawo ang mga responsibilidad kung hindi siya pagbuligan kag suportahan sang Ginoo. Punto numero 2. Ang pagsugo kay Abraham nga ihalad si Isaac, isa kapag pakita sang propesiya nga sa ulihi ang anak man sang Dios ang siyang maging halad
para nga matuman ang plano sang kaluwasan nga amuman ang tipan sang Dios kay Abraham. Ini isa man kapag takos ang pagtuo ni Abraham nga iya napamatud-an sa iya matuod-tuod nga Dios. Punto numero 3. Ang tipan sang Dios kay Abraham kag ang plano sang kaluwasan isa lang, kag ini nagasugpunanay lang. Ang buot sing ganon nga pagkatabo sang sala, ang plano sang kaluwasan ginhurma na iyadayon sang Dios kag ini nagalawig hasta subong. Punto numero 4. Ang paghimo sang Israel nga isa ka bantugan nga nasyon, gamhanan nga ginharian, hindi dapat ibutang sa negatibo nga paghangop kay inigin plastar sang Ginoo para nga may ehemplo ang mga tawo kag mga tribo sa palibot sang Israel. Apang ini nga ehemplo bukas nga sundon sang tanan nga gusto sang kaluwasan, amo ang rason nga hindi lang para sa Israelinhon ang kaluwasan pero para ini sa tanan. Punto numero 5 kag ang ulihi. Ginoo lang ang makadeklara kag makahimo sang tawo nga isa ka bantugan kagamhanan nga tawo. Buot sing ganon sini ang mga bantugan sa mata sang tawo apang wala ginbuligan sang Ginoo, hindi sila matawag nga bantugan kagamhanan sa atubangan sang matuod-tuod nga Ginoo. Ari ang aton mahatag nga konklusyon sa aton nga pagtuon sa sini nga semana, mga hinigugma. Ang mensahe sang Dios halin pa kay Eva hasta sa bugna wala gid naglain. Halin kay Abraham pakadto sa Revelation wala gid naglain. Kung sang una ginatawag ini nga tipan sang Dios kay Abraham, sa aton panahon subong ini amo ang saad sang kaluwasan. Ang plano sang kaluwasan hindi na bag-o tungod kay sang panahon nga ginbunag ang sala. Nahurman naman ang plano sang kaluwasan. Bagay nga gintawag ini nga seed sa Genesis kag sa bugna amo ang termino nga Mesiyas. Gani hindi naton pagbugtuon ang Old and New Testament sa aton nga pagtuon sang Biblia kay ini magasuportahanay gid kag pareho nga may importante nga sinulatan sang Ginoo. Ang Old Testament amo ang pundasyon, ang New Testament amo ang happening o kun ang implementasyon. Mga hinigugma, kung tani kita naanyagan sa mga plano sang Dios halin pa sang una hasta subong para sa aton kag initanan nahatagan sang iwag tungod sang aton nga praktikal nga paghimay-himay sang aton nga leksyon sa siniiya nga tinion. Takpan naton ang aton nga leksyon sang isa ka pagpangamuyo. Ginoong Diyos na yara sa mga kalangitan. Salamat sa imo presensya. Salamat sa imo pagtuytoy. Salamat sa imo paggiya. Salamat kay ikaw isa ka abyan nga nagatudlo sa amon nga kung kami lang magatuon-tuon sini nga leksyon nga wala sang imo nga paggiya, kami gid magatalang kag kami maka sugata sang pagkakomplikado sa mga bagay-bagay. Apang tungod ikaw ara sa amon nga atubangan subong, nangin madali, naging mapuslanon, kag nangin praktikal ang amon nga pagtuon. Ginoo salamat sining oportunidad. Updi kami liwat sa amon nga pagtuon sa sunod naman nga mga sinimana. Kay kami nagapati nga kung kami lang magasalig sa imo, wala gid sang imposible kag ang tanan pwede gid nga matabo ayon sa gusto nimo nga pinaagi kag pamaagi. Amon initanan ginapangayo sa gamhanan nga pangalan sang Dios kag sang iya anak nga si Hesukristo. Amen. Amen. Diri na naman natapos ang aton nga paghimay-himay sang isa ka semana nga leksyon sa eskwela sabatika nga may titulo nga Children of the Promise o kung hiligaynon translation nga Kaanakan sang Promesa. Bag-o kita magatakop, akon anay tamyawon ang aton gid masugid nga mga taga-suporta sang programa nga kun kaisa ila pa nga ginapaguwa
sa ila mismo nga congregation ang aton iya nga programa nga kaalam kag kaluwasan dira sa iglesia sang Alicante sa Ibi Magalona, Negros Occidental. Sa tanan nga mga lideres sang iglesia kag sa tanan nga nagalantaw sang aton iya nga pasundayag sa kahanginan nga amo ang presentasyon sang review sang lesson. Salamat ang Ginoo gid nalipay nga kamo nagatuon upod sa iya. Gani sa liwat sa mga abyan naton nga taga Alicante sa Ibi Magalona, ang Dios nalipay gid nga kamo nagatuod sang leksyon kaupod sang aton nga programa nga kaalam kag kaluwasan. Sa tanan, kung tani kamo nabusog gid sang mga pulong sang Dios halin sa Biblia kag sa leksyon sa eskwela sa Batika. Kilat anay naman kita liwat sa sunod nga paghimay-himay kag pag-review sang aton nga quarterly lesson diri lamang sa programa nga inyo gid ginaabangan kada semana, kaalam kag kaluwasan. Ini gihapon si Brother Noy Gonzaga Jr., ang inyo nga moderator sa kahanginan, nagahambal nga ang Ginoo lang gid ang makahimo sa aton tanan nga mga bantugan nga mga anak niya. God bless everyone. Dalayawon ang pinakamaalam nga manunudlo sa eskwela sa Batika nga amo ang Ginoo, nga siya gid ang nagiya sa aton sa sining programa nga nagabulig puno sa aton spiritual nga kinanglanon. Hasta sa sunod nga episode sang Kaalam kag Kaluwasan. Ini ang inyo abyan Brother Noy Gonzaga Jr. kag ini ang Kaalam kag Kaluwasan. Give me the Bible, holy message shining. Thy light shall guide me in the narrow way. Precept and promise, law and love combine, till night shall vanish in eternal